Dahan-dahan ha. Kailangan makikita. Ayan, ilalim. Go! Sa ilalim ang hawak na. Sa ilalim. Ilalim! Ilalim! RJ, mali yung hawak mo! RJ, mali yung hawak! Ulit kayo lang! Ulit! Ulit! Go! Ilalim ha! Ilalim! 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 Takbo! One! Ano nangyari sa inyo? Bakit? Ano nangyari kay Mary Jane? Wala na, talo na yun. Ano, kaya pa Kuya Ricky? Practice lang yun! Go! Harap mo! Yan! Yan! Next! Third player! Ano yan, Kuya Noni? Go! O, ingat ha!